Baskog Iloilo Sports and News Channel would like to thank the following sponsors: Ileco Uno, Karikamo, Upod Kita, Aton Ini, Mayor Buning Salapantan, and the good people of San Miguel, Iloilo. Angat San Miguel, Congresswoman Doktora Cathy Goriseta and former Congressman Mike Goriseta kaupod ang mga pumuluyo sang Segundo Distrito. SK Federation President SB Member Kirsten Nicole Manglalian kaupod ang 24 ka mga SK Chairperson sang San Miguel, Iloilo. Sales Funeral Homes, nagaserbisyo sa inyo kalisod, nagabato na sang GL nagikan sa DSWD. Mag-contact lang kay former SB member Rose Jergos Sales. Salapantan Dental Clinic by Doktora Leia Grace Salapantan Boybon. Ang main clinic ara nahamtang sa Salapantan Building, Barangay 6, Santiago Street, San Miguel, Iloilo. Tag may branch na sa Nips Arcade in front of Leon Public Market. Kubing Surveying. Kung may problema ka sa lupa, Kubing Surveying. May opisina sa Isnard Street, Iloilo City, kag Barangay Lanot, Alimujan. JB Con Engineering Services by Engineer Benz Camos Calubayan ang ginasaligan. Basta Solar PV Panel Installation ang paghahambalan. Petrogas San Miguel Branch, diri na magtughong sa Petrogas kay mas barato ang presyo sang gasolina kag krudo. Roldans Kandingan, basta kanding sa San Miguel, Roldans Kandingan ang ginabalik-balikan. Highway Grind, Patahan and Silugan sa Barangay 14 San Miguel kag may branch na sa Barangay Talakuan, Leon, Iloilo. Bukas 24 oras. Arlink San Miguel, magpa-install na o kung mag-silo sa Arlink Network and Data Solution para sa mabaskog nga internet connection. Baskog! Baskog Iloilo! Baskog sa serbisyo para sa mga Ilonggo! Baskog Iloilo Sports and News Channel would like to thank the following sponsors: Ileco Uno, Karikamo, Upod Kita, Aton Ini, Mayor Buning Salapantan, and the good people of San Miguel, Iloilo. Angat San Miguel, Congresswoman Doktora Cathy Goriseta and former Congressman Mike Goriseta kaupod ang mga pumuluyo sang Segundo Distrito. SK Federation President SB Member Kirsten Nicole Manglalian kaupod ang 24 ka mga SK Chairperson sang San Miguel, Iloilo. Sales Funeral Homes, This portion is brought to you by Arlink Bislink San Miguel. Sa mga taga San Miguel, Iloilo, para sa mabaskog nga internet connection, magsaylo na o kung magpa-install sa Arlink Bislink San Miguel para sa barato kag madasig nga Wi-Fi internet connection sa inyong mga balay o kung opisina. Mag-contact lang sa cellphone number 0908-6060-368 and 0964-7436-093 and look for Boyboy Sabarillo, Tigs Bonifacio, and Dado Sampang. Subscribe now at Arlink Bislink San Miguel, owned and managed by Mr. Maymay Sabarillo and Madam Hanivet Salanyo of Dublin, Ireland.
Reminder sa tanan, mag-relax lang kita. Basketball ang aton ang back. Sinuyahan ang unang team na nakasunod sa atong tinig na semi-final. Dampak sa mga atong na San Miguel Cover Team. And of course, sa Liga sa head na atong sa Kulel na yata, head na tayo, ex-team member, Nicole versus Nicole Manganya, our SK Federation President. At siya si Alias, involved sa Little Area. Three on three for Alias. Alias with golden hair. Joshua Salobo, pass to Alenzo. Fires to three. Wala. At ang pinakabola, magkakanto sa mga nakakuna. Cago, pass to Tumayo. Toportillo. Tumayo, Toportillo. At by foul. By foul against jersey number 93. Madali gawin na ang Federation Unit 91. Komunikasinya pasok for Chena. It's a 4-0. Para sa mga taga Crusaders. One on the field. Sanes for the rebound. Pass to Joshua Salobo. Salobo sa baseline. Jumper. Wala. Kuha sa mga taga Crusaders. Sumayo. Kita na.
Alias, that is your first personal foul. 2 shots para kay Arenson. Kapansin Sang isa ang San Raimundo Star. Jersey number 51, warning for reception to a ball. Four minutes and 50 seconds remaining for the first quarter. Tago to Alias sa corner. Portillo, nakagawad si Arizon. Pasto ang Dunan. May pasa pa pa talikod on the left side. Ang bola ng dinalagasket. Nagdiretso kay Dunan. Pasto Joshua Sorogon with 5 seconds to shoot. Aliape! Wala! Uy! Kapilagin natin. Pero out of bounds. Kapilagin natin sa San Raimundo Star at wala itong sulot. Same ball position, 10 to shoot. Arizon. Pasto Escolano. Same ball position, 3 seconds shot clock. 3 to shoot. Joshua Sorogon to the rebound. Pasto Jongjo. Pérez, basket talent for Arizon. 4 minutes remaining. Tatlo balanse sa San Raimundo Star. Alias. Tusumayo. Tapos sa corner. Wala. Same ball position. Substitution. Masunod si Morotea. Magbuha si Sumayo para sa Crusader. Tago. Morotea. Wala. Orcheda. Offensive rebound. Looking for Alias. Alias. Morotea. Offensive rebound. Pass to Tago. Tago. For Alias. Side step down for three. Wala. Orcheda. Buha sa San Raimundo Star. Antunan. Antunan. Umatake. And my timeout. Kakituwag ang Crusaders. Ang suki sa mga motorista, tricycle drivers, jeepney and truck drivers kagsang may mga salakyan. Petrogas San Miguel Branch. Diri sila nagatugong tungod mas manubo ang presyo sang gasolina kag krudo na hamtang sa corner San Roque North, Suarez Street, San Miguel, Iloilo. Petrogas. Tamang sukat, tapat na serbisyo. Dito, panalo ka sa bawat patak. Dali na, magtughong na sa Petrogas San Miguel Branch. Back to the ball, exactly.
Sumogo. Kuha ni Arizona na bola. Five to shoot. Ayan na. Portillo on the rebound. Alias on a hurry. Right. Reverse. No basket. Joshua Sumogo. For Isong Escolano. Escolano. Wala. Portillo. Taylor Small. Lago. Lago. And a right foul. Sino itong foul? Jersey number 7, that is the first personal foul. Andutan. Alias. Short. Joshua Solomo. No Andutan. Andutan, you understand. Now agawan. Wala anticipado pasa. Ortega. Foul against jersey number 6. First personal foul. 1 minute and 20.6 seconds for the first quarter action. Alias. Abot, wala. Nagkatilang ng Ortega. Ay, Rizal na rin sa kanila foul. Foul against jersey number 6.
Pagdating sa San Miguel, Roldan Skandingan ang ginabalik-balikan. Hapiti kag tilawi ang manamit nga putahe sang Roldan Skandingan and Native Chicken sa Banga San Jose, San Miguel, Iloilo, malapit sa 7-Eleven. May soup, adobo, kilawin kag kaldereta, may bisaya nga manok, sinabawan nga isda kag iban pa. Roldan Skandingan, owned and managed by Boss Roldan and Madam Osing Delgado Velez.
jersey number 88, that is your first personal foul. Kita mo interview sa iba. Kuha mo interview sa'yo. Joshua Sologon. Offensive foul. Offensive foul on jersey number 9, Joshua Sologon. First personal foul, substitution, kasunod si Villanueva. Nagwag si Arenzo o si Agbutan para sa second staff. Nagwagan sila Moreno, mabalik si Somayo para sa Crusaders. Balik na ang audio kasi second generation o show sa live. Somayo. Pass to Somayo. Kung may problema ka na sa ngipon, hindi na paghulat ang maglalapa. Magbisita na sa Salapantan Dental Clinic by Doktora Leia Grace Salapantan Boybon sa Salapantan Building, Barangay 6, Santiago Street, San Miguel, Iloilo, with branch at Nips Arcade in front of Leon Public Market. Mag-avail sa ilang services. Magpagabot sa ngipon, magpa-cleaning, magpapasta, magpa-brace, and more. Para sa perfect mga smile, visit now at Salapantan Dental Clinic.
Okay lang, okay lang. Magay, okay lang. Hindi okay ah. 4 minutes remaining. Official score. Villanueva, toma el sol. Wala. Sumado. Pasto Antutan. Arenzol. Left pero may foul. Jersey number 41? 51? Jersey number 51, that is your third personal foul. Unang atira pasok para kay Jojo Arenzol. Apat na kamanse sa Crusaders. Round of two. Substitution, O'Neill and Portillo kasunod para sa Crusaders. Magwa si Ojeda and si Namalindan. There's a whistle. Substitution. Belo. Kasunod. Jersey number 22, that is your second personal foul. Two out of two, running goal. Wala, good pa sumunod. Sumunod ni Harry. Wala. Sumunod.
Sports and News Channel would like to thank the following sponsors: Eleco Uno, Karikamo, Upod Kita, Aton Ini, Mayor Buning Salapantan, and the good people of San Miguel, Iloilo, Angat, San Miguel, Congresswoman Doktora Cathy Goriseta and former Congressman Mike Goriseta, kaupod ang mga pumuluyo sang Segundo Distrito, SK Federation President, SB Member Kirsten Micol Manglalian, kaupod ang 24 ka mga SK Chairperson sang San Miguel, Iloilo, Sales Funeral Homes, nagaserbisyo sa inyo kalisod, nagabato na sang GL nagikan sa DSWD. Mag-contact lang kay former SB member Rose Jergos Sales. Salapantan Dental Clinic by Doktora Leia Grace Salapantan Buybon. Ang main clinic ara na hamtang sa Salapantan Building, Barangay 6, Santiago Street, San Miguel, Iloilo. Kag may branch na sa Nips Arcade in front of Leon Public Market. Kubing Surveying. Kung may problema ka sa lupa, Kubing Surveying. May opisina sa Isnard Street, Iloilo City, kag Barangay Lanot, Alimujan. JB Con Engineering Services by Engineer Benz Camos Calubayan. Ang ginasaligan, basta solar PV panel installation ang paghahambalan. Petrogas San Miguel Branch, diri na magtughong sa Petrogas kay mas barato ang presyo sang gasolina kag crudo. Roldans Kandingan, basta kanding sa San Miguel, Roldans Kandingan ang ginabalik-balikan. Highway Grind, Patahan and Silugan sa Barangay 14 San Miguel, kag may branch na sa Barangay Talakuan, Leon, Iloilo. Bukas 24 oras. Arlink San Miguel, magpa-install na o kung mag-silo sa Arlink Network and Data Solution para sa mabaskog nga internet connection. Paskog, Paskog Iloilo, Paskog sa serbisyo. Back to the ballgame for the third quarter. Ball possession, San Raimundo Star. Arenzol. Spin ball. Basket counted and there's the foul. Foul jersey number 22. That is your third personal foul. Onos Pedro Arenzol. Complete three-pointer. Aurelia Paso Alias. Alusot na naman. Balik sa alang mga base, Santa Cruz. Foul jersey number 16. First personal foul. Substitution, Kalinsan. Kasunod, Mawag si Aurelia. Para sa Crusaders.
8 minutes and 15 seconds. Infield niya Alias, wala. Kuha niya naman sa mga kasang segundo. And there's a whistle foul committed by jersey number 12. Omotea, that is her first personal foul. Substitution ng closing agad. Nagawa ka na ay si Alias para sa Crusaders. May 2 shots si Andutan. Kurang natira sa line. Tatlo ang matches ng Crusaders, 36-33. Ang ating official score, 8 minutes and 6.4 seconds remaining. 1 out of 2. Substitution na sunod si Sales. Nagawa ka si Dr. Lorenzo para sa nakatagara sa Tributo Staff. Tago. Then to shoot. Orotea. Labaw. Nakuha ni Sales ang rebound. Alenzo. Use of stick. And foul. Foul, jersey number 25, Bangalinan. That is her first personal foul. And 2 shots for Alenzo. May 2 kapapansi. Ang mga tagang Crusaders, 36-34. 1 for 2. Ginapahibalo sang Sales Funeral Homes nga nagapaan na sila sa GL upon guarantee letter nagikan sa DSWD. Karikamo upod kita. Ginapasigurado din sang Sales Funeral Homes ang ilang maayo ang garantisado nga serbisyo. San Miguel 24 oras ang 24/7 nga bukas. Congresswoman for more information magtawag sa cellphone number 0939-258-8297 o kung magbisita sa ilang opisina nga nahamtang sa likod sang Santos Gasoline Station, Barangay 1, Rojas Street, San Miguel, Iloilo. Mahimo man mag-contact kay former SB member Rose Jergo Sales. Testingin nyo ang Sales Funeral Homes, nagaupod sa inyo kalisod. Back to the ball game, 6 minutos, 57.8 segundos. Apat ang avances ang San Tributo Staff, 36-40, official score. Alias. Pass to Portillo, guarded by Sales, napasa.
Dorotea. Paspas, pero nakuha ni Villanueva ang bola. Velo. Yung step. Wala. Sales. Offensive mag-block. Tinagabot. Pinuan. Tinagabot. Dorotea. Sosomayo. This is the fourth deadlock of the game. 40-all. Ato ng official score. Ang Duman. Wala. Ato ng bola sa Crusaders. Ortega. Villanueva. Pass to Velo. To Andoman. Andoman to Lustong Escolano. Gonzales. Substitution Velo. Out. Joshua Sorondo to in para sa Sandy Costa. Nasunod pa si Arinson Mabuha si Sales. Somayo. Drives. No basket. So may technical foul ang ginawa ng atong referee dahil ang sunod wala nakagawa kung sa manalo ng player sa San Raimundo Snap. May technical free throw. Alias, basket ka ulit. Sobrahan ng ilang players. Abayan sila ng mga naman ng Crusaders ng isa. 14-44 ang isa score. Joshua Sorondo. Myers, no basket. Arinson offensive rebound. Arinson, Lustong Escolano. Basket counter. Alias. Five to shoot. At the bounce, balik ang bola sa San Raimundo South. 4 minutes and 12.3 seconds. Isang avance sa mga taga-barangay din San Raimundo South. Andoman, Luis Torres Colano, may balik ang bola. Arinson Vargas, no basket, no goal! Basket counted. Para kay Arinson. Mga lindan. Tumira sa tres. Wala. Wala sa mga mga Crusaders. La Moreno, short. Andoman, for the rebound. Bola sa San Raimundo Snap. Takbong ilang abante. Joshua Sorondo, get
Offensive foul against just number 16, Orilla. That is your second personal foul. So, Hobart. 5 to shoot. Airborne. 2 minutes and 33 seconds remaining. Alias. Umatake si Alias. Wala. Jong. For the rebound. Arizona. Ayun na kina-recover. Nakuha ni Alias. Alias again. Wala. Sa kontra. Ortega. Sunod. Ipasa kay Sumugod. Tobelo. Alias. Ay, nagabay. Fulano. And Sales kasunod. Arenzol and Belo out. Pero sa team sa San Pagkusak. Arenzol. Fulano looking for Sumugod. Arenzol sa corner. Violation. 1 minute and 6.1 seconds left. Orilla, in and out. Seconds remaining. Cago. Pass to Ocheda. Ibalik kay Cagon. Wala. Orilla, offensive rebound. Orilla, ibalik kay Ortega. Again, se mapapos si Cagon. Offensive rebound. And offensive play for Ocheda. 20 seconds remaining. 15. 10. 5. Ortega ginigagaw. That's the end of the third quarter of Visa score 47-43. May branch na sa Barangay Talakuan, Leon ang Highway Grind, Patahan and Silugan. 24/7 nga bukas. Ang main branch sa Barangay 14, San Miguel, Iloilo. Magpaumpaw na sa imo kagutom sa ginaserbi nga pagkaon sang Highway Grind, Patahan and Silugan. Kansilawas, unod, halo, tapsilog and more. Highway Grind, Patahan and Silugan. Owned and managed by Joseph and Diane Malcontento. Sa pagpa-install sang solar PV panel, dapat sa legit kag masaligan. JB Con Engineering Services by Engineer Benz Camos Calubayan now offers 1 year all perils insurance.
secured ang imo solar panel sa tion sa kalamidad, sigurado ka sa JBcon Engineering Services tungod gina-supervise ang licensed electrical engineer kag gina-install sang skilled and well-trained electricians. JBcon Engineering Services. Let the sun pay your electric bills. Back to the ball game. This is the last and final quarter. Avance sa apat ang San Raimundo Stock 47. 43 ang official score. Pangalinda. Alias, bolang jumper, ibag, Sales, nakuha ang bola. Bola sa San Raimundo Stock. Anduta. Alias, Pangalindan, yan balik kay Alias ang bola. Nag-penetrate ito sa may Sumayo. And he fires for three. Wala. Pangalindan sa gambo ng offensive rebound. Nagawas. Nalagatali sa mga kabot sa San Raimundo Stock. Nabuhay ganda. Portillo. To Alias. Wala. 9 minutes remaining. Napakita sa score sa lasa sana bate. Reverse. And goal. Pangalindan. Pass to Alias. To Aurelia. Aurelia. Turn around. Magkasunod at may foul against jersey number 7. Second personal foul against Anduman. Wala, pagsulot! Anduta. Pass to Joshua Solomon. Nakakaw. Alias. Alias, guarded by Joshua Solomon. Alias, umatake. Nagpasa ko tayo. Pero dapat Sales sa bola. Sales. Uy, nangagawatan. Pero kinagawa ng Joshua Solomon. Pass to Aranzon. Aranzon. Aurea. Wala. Aurea. Warning jersey number 7 for picking it up.
number 2, second personal foul on its own. 7 minutes and 3.2 seconds remaining time for the last and final quarter. Unang atira para kay Korea. Pasok. Ito ang avanse. Two out of 2. 7 minutes and 3.2. Andola. Hasta Solano. Hasta Melo. O Andola. Bukan. Kembali sa kuha kay Joshua Sumugod. Hasta Solano. Foul jersey number 24, alias, that is your third personal foul. Unang atira ng Sumugod, unang atro. One out of 2. Substitution, Tabinos. Kasunod para sa Crusaders ng buwan si Sumayo. Mga lindan. Short. Bola sa San Raimundo sa five to two. Jersey number 9, that is your first personal foul. Polo ang avanse, 57-47. Dapat na ng sunod kung sila. Ryan Ortega. Nakuhinan ng duwang avanse. Just in 1 minutes remaining. Natawag sa tanong ang San Raimundo. Stop.
May problema ka bala sa lupa? Boundary dispute, encroachment o kung nabudayan magpatitulo? Yari na makabulig sa inyo ang Cobing Surveying. May opisina sa second floor sang Hammerland Building, Isnard Street, Iloilo City. Kag may sanga sa Barangay Lanot, Alimujan, in front sang smoke emission testing malapit sa Ayusan District Hospital. Sa Cobing Surveying, may mga licensed geodetic engineers nga handa mag-assist sa imo. Mahimo makontak sa ilang Facebook account at Cobing Surveying or mag-contact sa cellphone number 0917-574-7854 and 0921-270-8316. Cobing Surveying, measured with precision, built on integrity, trusted for reliability. Balik sa pulo kamanse, 59-49. Aurelia. Basket counted by foul. Foul against jersey number 2. Third personal foul. Para kay Arenzon and bonus dito kay Aurelia. Wala. Walo ang alanse. 4 minutes and 5. Joshua Sumugot. Alias Aurelia drives the flat. Pero may foul. No basket. Nauna naman ang foul. And foul against jersey number 93. Escolano, that is your second personal foul. 3 minutes and 45.7 seconds. Opposition Crusaders. Uy, nag-upload ni Escolano. Escolano, Escolano. This portion is brought to you by Ileco Uno, a non-stock and non-profit electric distribution utility since 1971. Para sa mga latest advisory, kindly check their Facebook account at Iloilo One Electric Cooperative Incorporated or mag-contact sa mga hotline numbers nga naka-flash sa aton nga screen. Headed by General Manager Miguel Paguntalan. Ileco Uno, karika mo, upod kita, aton ini. Back to the ball game. 3 minutes and 37.3 seconds remaining. Isang na rin time out nila. Sa Crusaders, kuha pa para sa Santo Raimundo sa pulo ang ilang alanse. 61-51. Ato na rin sa score. Konsyenta na. Nalimat po sa bola para sa Crusaders. Pass to Alias. Dorotea. Dorotea. Aurelia. Take the shoot. Out of bounds. Aurelia. Wala. Joshua Sumugot. Conchena.
brought to you by Arling Bislink San Miguel. Sa mga taga San Miguel, Iloilo, para sa mapaskog na internet connection, magsailo na o kung magpa-install sa Arling Bislink San Miguel para sa barato kag madasig nga Wi-Fi internet connection sa inyong mga balay o kung opisina. Mag-contact lang sa cellphone number 0908-6060-368 and 0964-7436-093 and look for Boy Boy Sabarillo, Tigs Bonifacio and Dado Sampang. Subscribe now at Arling Bislink San Miguel, owned and managed by Mr. Maymay Sabarillo and Madam Hanivet Salanyo of Dublin, Ireland. Sunod na tira. One minute, 15. Nakinagumay pa sa bola. Napasa. Serve. Umatake. Wala. And foul. And foul. Number 1, Sumayo. Is the third. Personal foul. 1 minute. 2.9 seconds left. Isa pa katayang piling ang Sixers. Walang nasa timeout. 58.9 seconds left. Siyang ang apanse. May dusan si Portillo. Unang matira. Sunod. 8 ang akansi. 68-60. 58.9 seconds remaining. This is the last and final quarter. Wala magsunod ay katawang pito. Jersey number 24, alias, that is your fourth personal foul. Arizon Solano. Andutan. Tapos, Arizon Tumira, tapos, Solano. Sumayo drives back. Nakuha sa gamon. Crusaders, alias for three. Wala. Isa pa. Pero wala ko sa loob tira ni Sumayo. Pero nakakuha isang foul. Ulog ang abansin. Sino ba ito? Jersey number 9. That is your third personal foul. Una katira sunod, may 20 segundos pakita ka na bilid. Wala ka sunod na nagawa. Siyam pa kapansin. 15 seconds remaining. Alias, foul! Penalty situation, may 2 seconds.
Sports and News Channel would like to thank the following sponsors: Eleco Uno, Karikamo, Upod Kita, Aton Ini, Mayor Buning Salapantan, and the good people of San Miguel, Iloilo. Angat San Miguel, Congresswoman Doktora Cathy Goriseta and former Congressman Mike Goriseta kaupod ang mga pumuluyo sang Segundo Distrito. SK Federation President SB Member Kirsten Nicole Manglalian kaupod ang 24 ka mga SK Chairperson sang San Miguel, Iloilo. Sales Funeral Homes, nagaserbisyo sa inyo kalisod, nagabato na sang GL nagikan sa DSWD. Mag-contact lang kay former SB member Rose Jergos Sales. Salapantan Dental Clinic by Doktora Leia Grace Salapantan Boybon. Ang main clinic ara nahamtang sa Salapantan Building, Barangay 6, Santiago Street, San Miguel, Iloilo. Kag may branch na sa Nips Arcade in front of Leon Public Market. Kubing Surveying. Kung may problema ka sa lupa, Kubing Surveying. May opisina sa Isnard Street, Iloilo City. Kag Barangay Lanot, Alimujan. JB Con Engineering Services by Engineer Benz Camos Calubayan ang ginasaligan. Basta Solar PV Panel Installation ang paghahambalan. Petrogas San Miguel Branch, diri na magtughong sa Petrogas kay mas barato ang presyo sang gasolina kag crudo. Roldans Kandingan, basta kanding sa San Miguel, Roldans Kandingan ang ginabalik-balikan. Highway Grind, Patahan and Silugan sa Barangay 14 San Miguel kag may branch na sa Barangay Talakuan, Leon, Iloilo. Bukas 24 oras. Arlink San Miguel, magpa-install na o kung mag-silo sa Arlink Network and Data Solution para sa mabaskog nga internet connection. Paskog, Paskog Iloilo, Paskog sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Ileco One padayon sa paghatag sang kasanag sa kabuhi sang mga MCOs paagi sa Sitio Electrification Program o kon SEP. Bilang isa ka responsable nga kooperatiba, aton gintuman ang mando sang gobyerno paagi sa National Electrification Administration ang pag-implementar sang Sitio Electrification Program para mahatagan sang kasanag ang mga sitio nga nahamtang sa mga malayo nga lugar. Ang Sitio Electrification Program o kon SEP sang Ileco One, isa ka programa nga gintukod agud madulungan sang kuryente ang tanan nga mga miyembro konsumidor nga naga-estar sa mga kabukiran kag mabudlay katuan nga mga baryo kag sitio nga sakop sang franchise area sang aton kooperatiba. Humalin sang tuig 2011, ang Ileco One nagpasanag sang 779 ka mga sitio kag may suma total nga 13,000 kag isa ka mga panimalay sa aton franchise area. Hindi upang ang kalayoon kag ang kapudlay sang mga dalan sa pagtuman sang among nga handog. Bangod kita may paglaom nga madulungan sang kasanag ang tagsa ka miyembro konsumidor sang Ileco One. Ang pondo sa pag-install sa mga poste, distribution transformers kag mga distribution lines sa mga nasambit nga lugar naghalin sa subsidy sang gobyerno kag initanan para gid lamang sa benepisyo sang mga miyembro konsumidor. Gani wala gid ini sang epekto sa rate sang kuryente. Ang Ileco One obligado gid sa pag-maintainer kag pag-extend sang mga linya sang kuryente pati man ang pag-upgrade kag pag-replace sang mga transformers kung kinahanglanon tungod aton ginasiguro ang maayo nga serbisyo. Ini isa ka bagay nga nagapamutuod nga kita sa Ileco One, may pag-ulikid kag nagapadayon sang kauswagan sa aton komunidad. Kabanig Internet Installation Services. Magpa-install sa inyong mga internet connection diri sa kabukiran, mga lugar sa Banwa sang Leon, Alimujan, kag Banwa sang San Miguel, kag iban pa nga mga branch sa Kabanig Internet Installation Services. For more information, kontak ka lang si Mr. Renante Kabanig. For more information sa 0949-717-4838 kag si Mr. Danes Kagimbaga sa cellphone number 0949-816-5495. Dali na, magpa-install na!
ang CIIS Network, Kabanig Internet Installation Services, kag Signal Play. Magpa-install ka mag-subscribe na para sa mabaskog na internet connection with live TV channels sa Signal Play. May internet ka na, may Signal Play ka pa. CIIS Kapanig Internet Installation Services para sa fiber to home internet, wholesome entertainment, best experience. May internet ka na, may Signal Play ka pa. CIIS. Ari na sa Iloilo ang the best partnership in town. Kabanig Internet Installation Services, kag Signal Play. May internet ka na, may Signal Play ka pa. Per DTI permit number 320-2337 and NTC VAS certificate RB-VAS-2023-402.